Nah, sorry ya, ternyata waktunya tadi sudah habis. Miss Jen nggak lihat waktunya. Oke, I will explain ya. I will continue to explain the material. Yeah, because we have a lot of materials. Jadi sabar dulu ya. Nanti kalau misalnya Miss Jen, kalau misalnya kalian masih bingung, tadi apa ya Miss Jen ya, boleh dilihat lagi videonya ya. Nanti bisa dilihat-lihat lagi. Oke, I will share the screen. Hello. Hello. Oke ya. Wait. Tadi sampai di mana? Here ya. Nah, okay, now after you killing germs in water, nah, this is the step how to kill germs in the water. Jadi membunuh kuman. Nah, tapi bukan tidak harus langsung diminum, tetapi harus diproses dulu. Nah, now next to the movement on water, the earth. Do you know this? So we call it apa? Kita menyebutkan apa ini? The water cycle. Water cycle. Yes, we call it the water cycle. Ini adalah proses air hujan. Ini ya prosesnya. Now, the first process here. Can you find what the first step here? What the step? The first step. We call it Evaporate. You can open your book page 28. Semuanya dibuka halaman 28. The first step is evaporation. Yes, evaporation. Wait ya. Tiba-tiba menghilang. Okay. And then evaporation here. The first step is evaporation nih ya. And then the second step, evaporate itu apa sih? What is evaporates? Penguapan. Penguapan air laut ya. Oke, hi Kai, can you sit nicely? Oke, sudah ya. Oke, ini tidak kelihatan mukanya Kai soalnya ya. Oke, next. And then condensation. What is condensation, Kai? Do you know condensation? Ayo, setelah menguap apa? You can find in your book. Page 20. Mbak Ayo menjadi awan. Iya, apa Daniel? Mbak Ayo menjadi awan. Membuat apa? Mengubah air menjadi Awan. Ya. In the air cools down, they form clouds. No, mengubah air menjadi ya di sini ya. Di sini gas, bukan air menjadi awan, tetapi the gas into the cloud, ya. Jadi dari gas yang di sini tadi diserapkan, uapkan, menguap, lalu menjadi awan. This is the second step. Here, ya. After condensation, nah di sini yang baru jadi awan kehujan, namanya apa? Precipitation. Yes, precipitation. Sorry, precipitation. Okay. This is the third step, precipitation and then plant uptake. Apa itu artinya? Plant uptake. Atau namanya ini, kalian bisa pakai yang ini. Infiltration. Infiltration itu apa? Infill. Diserap. Airnya diserap. Nah ini. And then run off. Do you know run off? Run off itu bukan berlari, tapi apa? Kembali ke laut. Iya, kembalinya ke laut. Berarti this is the fifth step. How many step? The water cycle. Fifth. Ya. 5. Nah, kalian bisa nanti dilihat di penjelasannya, bisa dilihat di buku ya, halaman 28. Okay, here now water in the air. Apa itu water in the air? Yang Miss Jen tadi bilang evaporation. Nih, how water turns into water vapor. Bagaimana air itu bisa menjadi
gas di sini atau titik-titik air. Nah, when we heat water 100 Celsius, derajat Celsius, the liquid water evaporates to become water vapor. Nah, kalau sudah dipanaskan, nah ini menjadi gas. How many Celsius you heat the water? 100 derajat untuk matikan germs-nya, untuk mematikan germs yang ada di airnya. Lalu, as the water vapor cools, is condensed back into liquid water droplets. Nah, setelah dingin, gasnya ini dingin ya. Nah, ini menjadi water droplets. Do you know water droplets? Droplets, tahu droplets? Droplet. Apa ya? Droplets is titik-titik air. Ya, ini titik-titik air. Namanya ini Condensation. Diuapkan. Nah, menguapkan dia menjadi bentuk liquid. Nah, liquidnya itu nanti jadi water droplets. We can see this liquid water droplet as steam above the kettle. Kalau kalian memasak di steam ya, masak, mengukus, tahu steam? Steamer, mengukus apa? Seperti makanan atau ini memanasi air di atas. When you open this kettle, nih, Uapnya bakalan keluar ya? iya, you can find the liquid water droplets. Kalian setelah ambil tutupnya ini, ceret ini tadi, kettle. Nah, kalian bisa melihat setelah kalian buka. Nah, misalnya ini ya, I have the kettle, and then I put it, take, and then here, nah ada titik-titik airnya. Karena panas, ya. Nah, sampai sini jelas? Jelas. Air, have you steam the water? Pernah masak air panas? Nggak pernah. Pernah ya? And then when you heat the water, you close the pan atau menutup pan-nya. Nah, nanti after you put it out, diambil, nah ada droplets-nya. Oke, sampai sini jelas water vapor-nya? Jelas ya? Jelas. Ya, sekarang nih, water vapor gets into the air in different ways. Loh, caranya gimana, Miss? Kok banyak caranya? Ya ini tadi, clouds in the sky. Seperti tadi, condensation ya, membentuk uap jadi clouds. Jadi awan-awan. Nah, clouds in the sky made up water vapor. Nah, had start to condense back into liquid water droplets. Kembali setelah kondensasi, namanya apa tadi? After condensation. Water droplet. After condensation, ya, water droplets tadi namanya apa, Daniel? Kalau jatuh-jatuh, seperti air hujan. Berarti after the condensation, what the process? After the condensation, what the process? Precipitation. Yes, precipitation. Kalau setelah jadi kondensasi, terus turun ke bawah jadi precipitation. Lalu ada caranya lagi, bagaimana? Nah, the water from wet clothes. Nah, when you have the wet clothes, baju yang basah, nah, drying on washing line goes into the air as water vapor. Kalian kan memasukkan di seperti ini, kalau kalian punya mesin cuci ya, washing machine. Nah, diperaskan, you press the clothes. Nah, itu jadi water vapor juga turun ke bawah. Atau when you dry the clothes in front of your house ya. Jadi dijemur, nanti bisa menguap itu. Nah, water vapor, kondensasi. Itu prosesnya kondensasi. Ya, sama seperti yang kalian kemarin belajar waktu di ini. Yang mana ini ya? Nih, halaman 17. Ya, itu ada evaporation.
Evaporation adalah penguapan. Jadi Penguapan. ya, the water vapor. Jadi kalian punya baju yang basah lalu dikeringkan. Menguap kan? Namanya evaporation. Oke, and then here. Nah, mungkin bisa dicobain nanti. When you leave water in open bottle in hot sunlight. Nah, kalian misalnya punya gelas ya. Not glass, bottle. And then you Botol. you fill with the water, not full ya, maybe the half of water. It will also start turning into water vapor. Nanti lama-lama bisa menguap gitu ya, tapi tidak langsung hilang. Ya, ajaib itu nanti, magic. Ya, jadi dikit. Iya, sama seperti air hujan. Air hujan, kalian kan mengenang ya, pernah lihat ya mengenang air hujannya. Nah, tiba-tiba menghilang. Nah, itu bisa karena ada soak into the soil. Bisa menyerap ke tanah atau bisa kembali lagi ke atas, condensation lagi. Jadi, evaporation terus condensation lagi. Nah, sampai sini bisa membayangkan? Bisa membayangkan? Oke ya, Miss Jen mau semuanya fokus. Kalau nggak fokus sedikit aja, nanti bisa hilang materinya ya. Nah, di sini. Nah, ini contohnya. Contohnya itu adalah namanya humidity. Humidity itu adalah, ya ini, ada kumpulan air. Nah, kumpulan air yang sangat banyak. Nah, kita itu, nih, humidity helps to cool as well as heat atmosphere. Nah, air itu tidak selamanya ada di tempat yang dingin, tetapi air itu juga ada di tempat yang sangat panas. Tempat yang panas. Nah, now I want you to find the differences between place A and place B. Which one is in the hot place? A or B? Place A. A. What the place called? What the place called? Beach. Yes, ini adalah pantai. Pantai itu terkena sinar mataharinya langsung ya, directly. Nah, di sini. Kalau yang di sini, cool. Not cool. Cold. Di sini artinya cold, tidak cool lagi, tapi cold. Because in this place called North Pole or South Pole, di kutub utara atau kutub selatan. Ya, have the sun. Mereka punya sun, tapi tidak sepanas yang di sini. Di sini hanya cool aja. Nah, oke. It make a warm day feel warm and cool day feel cooler. Nah, di sini ya, airnya di sini bisa. Ini kan air ya. What is this? What is this? The air. What is the water called apa? Waternya namanya apa ini? Kalau di sini kan water biasa. The Snow. Ya, snow. Oke, next sekarang ke sini. Evaporation. Sama ya, evaporation sudah tadi Miss Jen jelaskan ya. Adanya penguapan. Nah, kalau yang di sini, Miss Jen ada namanya ini. Sunny place have humid air with lots of water vapor. Hi Evans, be focus please. Nanti kalau Miss Jen tanya, Evan bisa jawab, dapat poin. Kalau nggak bisa, ayo. Fokus ya, Miss Jen mau fokus dulu sebentar aja. Ya. Now, you can find the place here, maybe not in Surabaya. Di Surabaya hanya sedikit seperti ini. Mungkin in another place ya. The sun heats up water in ocean, rivers, and lakes. Jadi matahari itu langsung menyinari ocean. What is ocean? Laut. Lautan yang sangat luas ya. Samudra ya. And then rivers. What is rivers? Danau. Sungai. Yes. Sungai. Then next is Sungai. Danau. Jangan kebalik ya. Ocean is samudra, rivers is sungai, lakes is danau. Jangan kebalik antara rivers and lakes.
And then water rises as water vapor to form clouds. Loh, sama seperti tadi. Airnya itu naik. Namanya apa tadi? Evaporation. Lalu jadi awan. Namanya apa? What we call the water vapor form to this. Namanya Condensation. condensation. Betul. Jadi awan-awan namanya condensation. Water from leaves of plant and trees also evaporate in a process called transpiration. Jadi tidak hanya dari sini, tidak hanya dari air, tapi dari ini tanaman-tanaman di sini, grass, leaves, plants, tree like this. Nah, have water. Kalian pernah lihat embun di daun, embun-embun yang ada di daun, Yang kayak apa? titik-titik air, ya, droplets in the leaves. Oh. Droplets on the leaves. Matthew pernah lihat? Have you seen? Kalau pagi ya, kalau udaranya cerah sekali, ya itu ada embun, titik-titik embun ya, bukan air hujan, ya, tapi embun. Iya, itu namanya transpiration. Juga menguap, namanya transpiration. Lalu yang ini, water from the soil evaporate, it also help to make clouds. Sama seperti tadi. Hanya miskin ulang-ulang saja di sini ya. Next, sekarang condensation. Condensation tadi di mana? Condensationnya tadi di atas ya. After the water Pada saat mengubah air menjadi awan di gas. ya, condensation awan itu tadi ya. At night when there is no sunlight, the temperature become lower. Betul atau enggak? Betul. Ya, kalau at day when there is sunlight, the temperature becomes the opposite of lower is higher, ya. Higher. Iya. Temperaturnya di siang hari ini higher, kalau malam hari jadi lower, rendah. Temperaturnya jadi rendah karena tidak ada sinar matahari. Nah, ini tadi sama, water vapor has cooled in the air condensed to liquid into the form of water. Bisa. Nih, namanya embun itu ini. This is dew, morning dew. Dew itu adalah embun. Morning dew. Kalau kalian tulis bisa. Morning dew is embun pagi. Dew is embun. Fog. Kalau fog apa? Fog. Do you know fog? Fogging. Do you know fog? Ayo. Fog. Lapor. Hah? Apa? Lapor. Lapor. Vape. Vape. Bukan vapor. Vapor bukan. Fog. Fogging. Fog itu apa? Fog. Ayo apa? Kabut. Kabut. Betul. Kabut. Ya, fog. Ya, itu turun. Kalau di Surabaya jarang ada fog ya. Mungkin pagi-pagi kalau sejuk itu ada sedikit seperti embun-embun ya. Fog ada warna-warna putih. Banyak kabut. Iya, apa Petio? Ada yang tak ngomong ya tadi ya? Oke, bisa lanjutkan aja ya. Oke, nih what happens during condensation? Nah, ini bisa nanti muncul di kuis juga. Happens during condensation. Apa yang terjadi kalau kondensasi? Nih, the particle together. and then the particle glass close enough together, they form a liquid. Nah, dia jadi liquid di atas, disimpan jadi apa? Awan tadi, disimpan air-airnya tadi. And then after the condensation, the process of precipitation. Kalau yang di sini, contohnya apa di sini?
You have a glass of ice. Ice water. Nah, di sini apa prosesnya namanya? Titik-titik air. Titik-titik airnya keluar di sini. Ayo apa? Condensation. Condensation. Dilihat lagi halaman 17. Halaman 17 itu juga berpengaruh di sini juga ya. Nah, kita belajar condensation, precipitation, evaporation. Nah, di sini air ground the glass is cooled by the cold drink. Nah, airnya di sini kan es ya. Titik-titik air yang di luar ini namanya prosesnya condensation. Nah, karena menguapkan dari dalam. Nah, oke. Next, Miss Jane ada lagi. Rain, snow, and hail. Apa bedanya? What makes the difference? Rain, snow, and hail. Ayo apa? Bisa lihat dari gambarnya. Oh, ini tuh hujan. Snow itu salju. Hail itu es batu. Batu seperti ya, bongkahan es. Iya, bongkahan es. Nah, kalian bisa lihat on your page 34. Oke, nah di situ. Kalau rain itu higher than the freezing point. Temperaturnya itu tinggi daripada freezing point-nya. Kalau snow below the freezing point, di bawah temperatur. Makanya dingin sekali kan? Nah, contohnya ini become small ice crystal. Snow itu become small ice crystal. Kalau hail, lots of ice crystal. Banyak sekali kristalnya jadi bongkahan-bongkahan es. When these crystal starts to blow around, they fall into the as hailstones. Kalian tahu ini salju apa? Orang-orangan yang salju itu loh, snowman. Snowman itu ya itu dari hail itu juga membentuk itu. Kalian jadikan the large snow ya, the large crystal. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini. Miss Jane yang di sini kalian pasti tahu ya, rainwater. Rainwater itu air hujan. From downhill, nah dari hulu ke hilir. Nah, turunnya ke bawah. Setelah dari sini, river go to the sea, ya, seperti yang tadi Miss Jane bilang. Nih, kalau yang di sini, some wells boreholes to use for drinking, cleaning, and cooking. Nah, tadi, what can you do if you have the groundwater? Apa yang kalian lakukan kalian jika punya groundwater? Nah, kalian bisa jawab yang ini ya. Drinking, cooking, and cleaning. Oke. Kalau yang di sini sama seperti tadi, atmosfer yang rain, snow, and hail. Ini di atas, gravitational force. Nih, dari atas sendiri. Kita punya layer tertinggi, the surface, the higher surface, the earth surface called mountain. Paling tinggi itu adalah gunung ya. Kita punya daratan yang paling tinggi sekali. Itu adalah gunung. Nah, air pressure is not the same everywhere. Nggak semuanya sama temperaturnya itu ya. At the top higher mountains, itu where elephant air pressure very low. Jadi kalau kalian ke atas gunung, kalian pasti terengah-engah. Ya, karena low. Temperaturnya sangat tipis. Nah, sama seperti kalau kalian inside the cave, masuk ke dalam gua. Masuk ke dalam gua, kalian hanya mendapatkan apa? Oksigennya sedikit. Ya, seperti itu. Sudah ini sepertinya. Oke, di sini Miss Jane tidak ada. Apa kalian tidak ada pertanyaan? Bisa lihat videonya Miss Jane lagi ya nanti ya. Ada tugas. Ada nanti ya, Matthew ya. Ini kan 33. Nanti Miss Jane berikan video
video pembelajaran yang materi 2.3. Nah, di situ proyeknya, oke? Sebelum minggu depan kalian PH. Ya, karena Miss Jen karena Miss Jen di sini memepetkan materi kalian karena banyak targetnya nanti di Sama PT. PTS. Ya, PH1, PH2 dan PH ketiga. Jadi harus belajar yang benar ya. Oke, nanti Miss Jen kirimkan dulu Tugasnya yang mana, Miss? Halaman berapa? kenapa? Tugasnya halaman berapa, Miss? Nanti tugasnya ada di videonya Miss Jen ya. Oke, yang ini nanti Miss Jen kirimkan dulu, nanti menyusul yang videonya hari ini juga. Jadi sekalian dengan kelas 5B, oke? Iya, biar sama. Oke, sudah selesai 8.34. Nah, sekarang kali ini kalian jam 9 kan ya? Ya, jam 9. Apakah kalian mau dilanjutkan atau hanya video? Kalau dilanjutkan berarti kalian bisa lihat proyeknya langsung. Terserah kalian, jam 9 Miss Jen selesainya. Ayo, Miss Jen serahkan ke kalian. Ayo, suara terbanyak. Sekarang boleh Miss Jen lanjutkan sedikit. 2.3. Kalian bisa baca, nanti Miss Jen kasih proyeknya. Video aja, nonton video. Nonton video. Nonton video aja, Miss, nonton video. Oke, video. Oke, ya. Berarti nunggu kelas 5B ya. Kalian belajar yang lain dulu ya. Kelas 5B. Jam berapa? Jam kelas 5B masih 10.30. Nah, Miss Jen nanti jam 9.15 akan kirimkan yang ini dulu dan videonya. Jadi nanti langsung sekalian ya. Kelas 5B menyusul ya. Jadi sama-sama tugasnya juga hari ini. Oke? Miss Jen selesai ya. Sekarang boleh doa. Siapa yang mau mimpin doa? Want to lead the prayer? Kai, Miss Jen mau dengar suaranya Kai ya. I will share the screen and then Kai, let us the prayer here. Kai? Okay, I will wait. Let's pray. Let's pray. Of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, thank you, Lord, that you haven't been with us throughout this science class and that you are with us right now. Inspire us Inspire us as we to love and serve always in the name of Jesus. Amen. all of you, Hail Mary, full of Praise The Lord is with us. God bless her among women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Mother of God, Holy Mother of God, us sinners, for us sinners now and at the hour of our Father, the Son, and Holy of Spirit. the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, everyone. Thank you for just joining. And then I will share the PPT and also the video. Submitting PPT and videonya. Okay? See you on the next week ya. Quiz ya. Prepare well ya for this quiz. Okay? Okay, Claire. Okay. Thank you. Thank you, Justin. Bye-bye.